अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं बेजा फ्राई। जी हाँ, बेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि आज के टॉपिक की तरफ हम चलें, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। बात करेंगे हम पाकिस्तान और चाइना की। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान और चाइना के बहुत रिलेशन जो है वो अच्छे बताए जाते हैं। कहा यही जाता है कि जी चाइना हमारा बहुत ही पक्का वाला दोस्त है, बहुत ही गहरा दोस्त है। हमारी दोस्ती जो है वो आप लोगों ने जैसे सुना ही होगा कि जी समुद्रों से गहरी है और आसमानों से ऊपर है और पहाड़ों से ऊपर है, न जाने क्या कुछ, शहद से मीठी है और बहुत कुछ कहा जाता है। लेकिन अब ये दोस्ती जो है ज़ाहिर है कि एक तरह से सिर्फ़ ये एक स्टेटमेंट के तौर पे रह गया है, या कह लीजिए कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो कि ये हमें बताता है कि चाइना हमारा दोस्त है, लेकिन असल में चाइना हमारा बॉस है। क्योंकि हमने चाइना से बहुत पैसा ले रखा है, चाइना से बार-बार हम पैसा भी माँगते हैं, प्रोजेक्ट्स भी माँगते हैं, साथ-साथ कई पाकिस्तान में मोटरवेज़ और उसके साथ-साथ आप जानते हैं एयरपोर्ट्स और कई तरह के जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ तक कि रेडियो पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि जी वो भी चाइना के पास हमने मॉर्टगेज के तौर पे रख दिया है। तो अगर कोई दोस्त होता है और दोस्त किसी दूसरे दोस्त की मदद करता है, तो वो इस तरह से चीज़ों को मॉर्टगेज नहीं करता, इस तरह से हमें उसके पास अपना सामान, अपना घर, अपना ज़ेवर, अपना सब कुछ रखना नहीं पड़ता। अगर हमें ऐसा करना पड़ रहा है तो यकीनन वो हमारा दोस्त नहीं है, और हम अगर बार-बार उससे पैसा ले रहे हैं और वो हमें पैसा देता जा रहा है, प्रोजेक्ट करते जा रहे हैं हम, या प्रोजेक्ट के नाम पे पैसा लेते जा रहे हैं, तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, दोनों के दोनों हमारे दोस्त हरगिज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि वो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन चाइना के कुछ लोग आपने देखा कि कुछ टाइम से बार-बार अटैक किया जा रहा है, और कभी वो अटैक बीएलए की तरफ से होता है और कभी वो अटैक जो है टीटीपी की तरफ से बताया जाता है। कोई ना कोई ज़िम्मेदारी भी ले लेता है ग्रुप उन अटैक्स की, और उसमें कई बार चाइनीज़ इंजीनियर्स और चाइनीज़ सिविलियंस की जानें जो हैं वो जाती रही हैं। अब रिसेंटली भी 5 लोगों की जानें गई थी, ये भी आप लोगों को याद होगा कि कुछ ही दिन हुए हैं जब चाइनीज़ इंजीनियर्स थे जिनके ऊपर अटैक किया गया, और 5 लोग उसमें से अपनी जान से हाथ धो बैठे। और यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत फ़िक्रमंद होने वाली बात है, क्योंकि अपने लोगों की तो ख़ैर हमें कोई कदर नहीं है। अगर हमारे लोगों को कोई 200 लोग भी रोज़ाना के हिसाब से डेली मारे जाएँ, तो पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई ख़ास ना तो एक्शन किया जाता है, ना अफ़सोस किया जाता है, और ना ही उन चीज़ों को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, ज़ाहिर है अगर किसी फ़ॉरेनर को मारा जाए, फ़ॉरेनर के ऊपर अटैक किया जाए, तो डेफ़िनिटली उसके ऊपर यकीनन जो है वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ भी परेशान हो जाती होंगी और हमारे पॉलिटिशियंस भी परेशान होते होंगे। तो जी चाइना में जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हमारे यहाँ रिसेंटली जो चाइनीज़ इंजीनियर जिनकी जानें गई थी, उनको देखकर लगता यही है कि चाइना इस वक़्त पाकिस्तान से थोड़ा नाराज़ लगता है। जी हाँ, और चाइना के बारे में यही कहा जा रहा है कि चाइना कोई ख़ास खुश नहीं है, और चाइना को ये लग रहा है कि बार-बार चाइनीज़ जो नेशनल्स हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है डिफरेंट एरियाज़ में, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो या कोई भी दूसरा एरिया, वहाँ पर उन पे अटैक किया जा रहा है, ख़ास तौर पे गवादर के इलाके में उनकी जानें बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। अब गवर्नमेंट की तरफ से तो ये कह दिया गया है कि जी तकरीबन 57 के करीब गाड़ियाँ मंगवाई जा रही हैं जो कि बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ होंगी, लेकिन क्या उसके बाद इस बात की कोई गारंटी है कि जो चाइनीज़ वर्कर्स पाकिस्तान में काम करेंगे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा? और चाइना से जो पैसा पाकिस्तान में लगाया जा रहा है, जिसकी डिटेल कहीं मौजूद नहीं है। जी हाँ, उसकी डिटेल अगर आप गूगल करें, तो आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं ये डिटेल मिलेगी जो दावा पाकिस्तान में पैसा लगाने का चाइना करता है। कि वो पैसा कौन से सेक्टर में लगा, कहाँ लगा, किधर गया, उसकी कोई ख़ास आपको डिटेल्स जो हैं वो इंटरनेट पर भी आप अगर सर्च करें तो आपको नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल चाइना कह रहा है और पाकिस्तान उस बात को एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो कोई बहस की गुंजाइश इतनी ज़्यादा रह नहीं जाती। लेकिन बहरहाल ये जो बार-बार अटैक्स चल रहे हैं उसकी वजह से यकीनन चाइना जो है वो पाकिस्तान से कोई ख़ास खुश दिखाई नहीं देता। सबसे पहले पीएमएल-एन के लीडर नवाज़ शरीफ साहब जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो 5 डेज़ के विज़िट पर
चाइना पहुंचे। चाइना में उनका बड़ा अच्छे से उनको वेलकम किया गया, एक तरह से बहुत प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया उनको, जो पहले एज अ प्राइम मिनिस्टर भी दिया जाता था। ऑलमोस्ट उसी तरह का प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को मिला। नवाज शरीफ साहब की अपनी एक अलग ही पोजीशन है, चाहे वो भारत में हो या चाहे वो चाइना में हो, वहां पर भी उनको, भारत में भी उनको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और शहबाज शरीफ साहब जो है, उनके मुकाबले में नवाज शरीफ साहब की बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है। यही बात शायद हमने चाइना में देखी, और नवाज शरीफ साहब पहुंचे चाइना, और कहा यही जा रहा है कि वैसे तो ये उनका एक प्राइवेट विजिट है, लेकिन बात करने जा रहे हैं वो यकीनन चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि बात की जाएगी, और उनको शायद यकीन दिलाया जाएगा कि जी आइंदा आपके वर्कर्स पे, आपके नेशनल्स पे पाकिस्तान में इस किस्म के अटैक्स नहीं होंगे या रोके जाएंगे। उसके साथ साथ आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें यकीनन ऐसा काम किया जाएगा जिससे आपको प्रॉफिट भी हो और आपका पैसा और आपकी जान दोनों महफूज रहे। यकीनन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये बात करने चाइना पहुंचे हैं। अब कहाँ तक उनकी बात के ऊपर कोई भरोसा करेगा चाइना में, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब सुनने में ये भी आया है कि शहबाज शरीफ साहब जो है, यानी कि आजकल जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, वो भी जी मई में, यानी जो नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है, कल से ही बल्कि शुरू हो रहा है, उसमें जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी चाइना जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब की बारी है कि वो भी चाइना पहुंचेंगे, और उसके बाद वो भी चाइना में जाकर बात करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही होगी कि सी पैक जो है उसको दोबारा से शुरू करा जाए, सी पैक पे दोबारा से काम शुरू किया जाए। कहा यह भी जा रहा है कि तकरीबन $25 बिलियन जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में चाइना अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है पाकिस्तान में, 2013 से लेकर और इस वक्त तक, यानी 2013 से ये पैसा इन्वेस्ट होना शुरू हुआ था, और उधर से लेकर और आज तक जो बताया जा रहा है फिगर वो है $25 बिलियन। जी हाँ, $25 बिलियन जो है वो अभी तक पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुका है चाइना। और अब ये किया जा रहा है कि एक बार शहबाज शरीफ साहब को भी जाना होगा चाइना में, और वो ये कोशिश करेंगे कि जो कॉन्फिडेंस चाइना खो बैठा है पाकिस्तान के ऊपर, वैसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि ये खोना खाना जो है कोई फर्स्ट टाइम चल रहा है। इससे पहले भी कई बार अटैक्स हुए हैं, और उस वक्त भी किसी तरीके से चाइना को समझा बुझा के दोबारा काम करने के लिए राजी किया गया था। और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि जी हम पाकिस्तान के साथ हैं और हर जगह पाकिस्तान के साथ रहेंगे, पाकिस्तान में काम करना बंद नहीं होगा, वगैरह वगैरह। एक बार फिर नवाज शरीफ साहब के बाद अब उनके भाई और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो आजकल हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तैयारी पकड़ चुके हैं कि वो चाइना जाएंगे, और चाइना जाकर वो भी दोबारा से जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं, चाइनीज गवर्नमेंट है, उसकी कॉन्फिडेंस वापस लेने की कोशिश करेंगे। और उनसे बात की जाएगी कि जी आप, आपके जो वर्कर्स, आपके जो नेशनल्स पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी हिफाजत की जाएगी, उनकी जानें नहीं जाएंगी। और ये जो अटैक्स चल रहे हैं, जो यकीनन सिर्फ चाइनीज नेशनल्स पे नहीं हो रहे, हमने देखा कि एक बार जो है वो जापानीज नेशनल्स के ऊपर भी वो अटैक किए गए। और इस बात बाद में ये कह दी गई कि जी जापानीज पे इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने चाइनीज समझा था, जबकि बहुत से जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, समझदार लोग हैं, उनको मालूम है कि जब इस किस्म के अटैक्स किए जाते हैं तो पूरी मालूमात के साथ ये लोग करते हैं, तो उसमें ये गलती की गुंजाइश नहीं है कि किसी को चाइनीज या किसी को जापानीज समझ के अटैक किया जा रहा है। बल्कि अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई भी फॉरेनर अगर काम कर रहे हैं, चाहे वो जापानीज है, चाइनीज है, या किसी भी दूसरी कंट्री के हैं, उनको यकीनन इस वक्त टारगेट पे लिया जा रहा है। बहुत से लोगों को, बहुत सी एम्बेसीज को भी हाई अलर्ट पे रखा गया है, और कहा यही जा रहा है कि जी क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म के अटैक्स हो सकते हैं, कोई भी बात हो सकती है, तो इसलिए उनको ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जाएगा। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें तो यकीनन चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है पाकिस्तान से, क्योंकि इस तरह के वाकयात, यानी जिसमें बार बार जो है चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, बार बार चाइनीज इंजीनियर्स और दूसरे वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है, इस किस्म के इंसिडेंट्स जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि कुछ टाइम के लिए आप समझिए कि कुछ अमन सा हो गया था और ये चीजें रुक गई थी, लेकिन एक बार फिर अब ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और बार बार अटैक्स जो हैं वो मुसलसल हो रहे हैं। इसको देखते हुए यकीनन चाइना की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से यही डिमांड कर रही होगी कि जब तक आप पूरी तरह से हमें ये यकीन नहीं दिला देंगे
کہ ہمارے نیشنلز اور ہمارے ورکرز پاکستان میں محفوظ ہیں, ہمارا پیسہ پاکستان میں محفوظ ہے, جب تک ہم کام پہ دوبارہ نہیں آئیں گے. لیکن نواز شریف صاحب کے بعد جو ہے شہباز شریف صاحب بھی تیاری پکڑ چکے ہیں چائنا جانے کی, اور یقیناً اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ فی الحال موڈ میں نہیں ہے, یا اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں دوبارہ سے کام شروع کرے فوری طور پر. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہرحال ہم منا ہی لیں گے. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت رہتی ہے, چاہے وہ بھارت کو آنکھیں دکھانے کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے, اس لیے کہ چائنا کو بھی اس وقت پاکستان کی اس لیے بھی ضرورت پہلے بھی رہی ہے کہ جب بھی کوئی چائنا اور بھارت میں کوئی پرابلم چلی ہے تو ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ پاکستان ہمیشہ بھارت کے بجائے جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتا دکھائی دیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو بہت دعوے یہاں سے ایک اور بھی کیے جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں, ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. پی ایم مودی کی کئی پولیٹیکل ریلیز جو آج کل چل رہی ہیں اس میں جو وہ مسلمانوں کو لے کر بات کرتے ہیں اس کو کبھی صحیح اور کبھی غلط رنگ دے کر پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ بھی بات کی جاتی ہے, پاکستان کے لوگ بھی بات کرتے ہیں, اور پاکستان کا میڈیا خاص طور پہ اس بات کو, پولیٹیشن اس کو خاص طور پہ اس بات کو جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن یہ بہت بتایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے مسلمانوں کو ایسا کہہ دیا تو انہوں نے مسلمانوں کو ویسا کہہ دیا, ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, ان کو وہ نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی مائنورٹیز کی کوئی بھی کمیونٹی ہو, چاہے مائنورٹی میں ہو چاہے میجورٹی میں ہو, ان کو ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی کوئی نیگیٹو کمنٹ دینا چاہیے. لیکن بات ساری یہ کہ یہی بات جس وقت چائنا کے اوپر آ جاتی ہے, اور ہمارے اس وقت دو بڑے لیڈرز جو ہیں, آلریڈی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چائنا پہنچ چکے ہیں, وہ بلکہ کچھ شاید 2 یا 3 دن ہو بھی گئے ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جانے کے لیے تیاری کر چکے ہیں. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جب آپ لوگ جائیں گے وہاں پر بزنس کی بات کریں گے, سی پیک کی بات کریں گے, ان کے ورکرز کے لیے یقین دلائیں گے کہ ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے, ان کے مال کو خطرہ نہیں ہے, ان کے آفیسز کو خطرہ نہیں ہے, ان کا پیسہ بھی واپس آ جائے گا, پروفٹ بھی ہوگا, یہ ساری باتیں جس وقت آپ کریں گے تو کیا آپ ان سے یہ بات کریں گے کہ اوریگر مسلمز کے لیے کیا کیا جا رہا ہے وہاں پر؟ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان کو نام محمد رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ جو مساجد ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے, وہاں پہ واش رومز بنائے جا رہے ہیں, وہاں پر جو اوریگر مسلمز ہیں ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جی ایک طرح کی جیل میں رکھا گیا ہے, وہ لوگ بہت پریشان ہیں, بہت تکلیف میں. لیکن کیا ہمارے یہ دو بڑے لیڈر نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کیا چائنا کے پریزیڈنٹ سے اس بارے میں کوئی بات کریں گے, کوئی پوچھ گچھ کریں گے, کچھ حالات کو صحیح کرنے کی ایڈوائس کریں گے یا نہیں؟ عمران خان صاحب جب گورنمنٹ میں تھے اور عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں میں نے بات کی ہے, لیکن وہ بات ہم نے پبلکلی نہیں کی ہے, ہم نے اس بات کو پرائیویٹلی اور الگ سے اوریگر مسلم کے بارے میں بات کی ہے چائنا کے پریزیڈنٹ سے. تو پوچھنا یہ تھا کہ باقی سب کے لیے تو آپ کہہ دیتے ہم یونائٹڈ نیشن میں چلے جائیں گے اور ہم جو ہے وہ ہیومن رائٹس والوں کے جا کے آواز اٹھائیں گے, اور کبھی کچھ کہتے ہیں آپ کشمیر کے لیے بھی, اور یہی بات آپ فلسطین کے لیے اور کئی دوسری جگہوں کے لیے کہتے ہیں. لیکن کیا آپ اوریگر مسلمز کے لیے آواز اٹھائیں گے, جو کہ آپ کو اٹھانی چاہیے, کیونکہ اگر آپ مسلم برادرہڈ پہ بلیو رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی آپ کے بہن بھائی ہی ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں چائنا میں, تو ان کا بھی تھوڑا ساتھ دے دیجئے تو اچھا ہوگا. افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جس طرح کے ہیں وہ سبھی کو معلوم ہے, اور کیوں ہیں یہ بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں. کئی لوگوں کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ جی پاکستان نے تو افغانستان کا ساتھ دیا تھا, پاکستان نے تو افغانستان کی حکومت بنانے میں, گرانے میں, اس میں ساتھ دیا تھا, یعنی کہ جس وقت طالبان کی گورنمنٹ آ رہی تھی تو اس وقت پاکستان ان کے ساتھ تھا, اور اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے وہ وہاں پر کھڑے ہوئے کعوہ پی رہے تھے, اور یہی کہا جا رہا تھا کہ جی ایک بہت بڑا چینج افغانستان میں آ رہا ہے جو بہت پازیٹیو ہوگا. تو پھر آخر جب طالبان کی گورنمنٹ آ گئی تو پھر اس وقت پاکستان کے ساتھ ان کے ٹرمز خراب کیوں ہو گئے؟ اس وقت پاکستان ان کو اپنا دشمن کیوں لگ رہا ہے, اور پاکستان سے طالبان کی جو حکومت ہے وہ ناراض کیوں ہے؟ پاکستان کو یہ بڑا ایک وہم تھا, ایک غلط فہمی تھی, ان کا خیال تھا کہ شاید جب طالبان کی گورنمنٹ آئے گی تو ٹی ٹی پی کو وہ لوگ کنٹرول کریں گے, جو انہوں نے نہیں کیا. ساتھ ساتھ جو افغانستان کے لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح سے پیسہ لے کر اور پھر یہاں سے جو ہے وہ امریکہ کو جگہ دی کہ ٹھیک ہے آپ یہاں سے ڈرون لے جائیے اور وہاں پر
جا کر اٹیک کیجئے, جو بھی ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کیجئے. تو ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کتنے دن تک چھپی رہتی ہے. اب تو بچے کو پتا چل گیا ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے پیسہ لیا تھا, اور پیسہ لے کر اس کے بعد پاکستان نے امریکہ کو اجازت دی, امریکہ کو بالکل ایک طرح سے جگہ پرووائڈ کی کہ آپ یہاں سے ڈرون لے جا کر افغانستان میں گرا سکتے ہیں, افغانستان میں جو بھی جن لوگوں کی جان لینی ہے یا کچھ بھی اٹیک کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کوئی بھی جو افغانستان کے سٹیزنز ہیں ان کو یہ بات پتہ لگی ہے, اور وہ بھلا اس بات کو کیوں اپریشیٹ کریں گے کہ کسی دوسرے ملک نے اپنی کنٹری میں ایک جگہ جو ہے پرووائڈ کی ان کی کنٹری میں جا کر ڈرون اٹیکس کرنے کے لیے. لیکن پاکستان کو شاید یہ ڈبل گیم کھیلنے کی عادت ہے, اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں بہت سادے ہیں یا ان کو اتنا زیادہ نالج نہیں ہے, پڑھائی لکھائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے زیادہ. ٹھیک ہے, تعلق تو ہمارا بھی بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی افغانستان سے تو تھوڑا سا بیٹر ہی ہے شاید. تو اس لیے ان کو پاکستانیوں کو شاید یہ لگا ہوگا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کون سی گیم کھیلی ہے. لیکن ہوا یہ, یعنی کہ ہم پیسے تو پکڑ رہے تھے, ایک طرف تو ہم پیسے امریکہ سے پکڑ رہے تھے اور دوسری طرف ہم طالبان کا ساتھ بھی دے رہے تھے کہ جی ہم طالبان کی گورنمنٹ کو لے آئیں گے. تو ہوا یہ کہ دونوں ہی پارٹیز ہم سے ناراض ہو گئے, اس لیے کہ امریکہ ہم سے ایک طرح سے یوں ناراض ہو گیا کہ اس کو لگا کہ جی آپ ہم سے پیسہ پکڑتے رہے اور آپ نے طالبان کی حکومت بننے میں ساتھ دیا. طالبان ہم سے اس لیے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ آ گئے کہ جی ہم آپ کی گورنمنٹ بنائیں گے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ہی تباہی بھی ہماری کنٹری میں آپ نے ہی مچائی ہے. اس لیے کہ اگر آپ امریکہ کو سپیس نہ دیتے اپنے وہ ڈالر پکڑنے کے چکر میں, تو شاید ان کی کنٹری میں اتنے لوگوں کی جانیں نہ جاتی, ان کی کنٹری میں اتنی تباہی نہ ہوتی. تو ظاہر ہے یہ سب باتیں دیکھ کر طالبان جو تھے وہ بھی پاکستان سے ناراض ہو گئے, اور باقی کے افغانستان کے لوگ بھی پاکستان سے ناراض ہیں. خیر, میں افغانستان کو بہت اپریشیٹ تو نہیں کرتی کہ جو کچھ ان کے یہاں ہو رہا ہے, جس طرح سے فیمیلز کو پیٹا جاتا ہے, جس طرح سے گرلز ایجوکیشن کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہے اور کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم گرلز ایجوکیشن نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے تو میں بالکل طالبان کی گورنمنٹ جو ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی, اور میرا یہی کہنا ہے کہ وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. اور اس پہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کوئی بھی تھے اس میں انوالو, انہوں نے طالبان کی گورنمنٹ لانے میں مدد کی, اور آج اسی کا رزلٹ ہے کہ وہاں پر افغانستان میں جو فیمیلز ہیں وہ بہت ہی مشکل میں اور تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں, کہ نہ وہ کوئی جاب کر سکتی ہیں, نہ وہ کوئی پڑھائی کر سکتی ہیں, نہ اسکول کالج یونیورسٹیز جا سکتی ہیں, اور ان کی زندگی کو مشکل سے مشکل بنانے میں یقیناً کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ بھی ہے. اب پاکستان اپنی ان غلطیوں کو جیسے مرضی جسٹیفائی کرے کہ نہیں ہم تو یہ نہیں کر رہے تھے, ہم تو وہ کر رہے تھے, لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات. ایران کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز جو ہیں وہ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں. ایران نے کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایران پر اٹیک کیا اور ایران نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, دونوں کا دعویٰ ایک ہی تھا. ایران کا کہنا یہ تھا کہ جی وہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ رہتے ہیں اس نے ان کے ٹھکانوں پر یا ان کو ٹارگٹ کیا ہے, اور یہی دعویٰ پاکستان کا تھا کہ جی ایران کی طرف سے کچھ ٹیررسٹ جو ہے وہ ہماری کنٹری میں آتے ہیں اور ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. بہرحال دونوں نے ایک دوسرے کو ٹارگٹ کیا, اور اس کے بعد جو ہے ایرانین پریزیڈنٹ آئے, اور ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہوں اور کیا چاہتے ہوں کیا نہیں, ورنہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کا اٹیک کرنے کے بعد اور پھر ساتھ بیٹھ کر اور آرام سکون سے بات چیت کرنا جو ہے وہ بھی کافی حیرت انگیز ہے. ویسے خیر پاکستان اور ایران جو ہے وہ گیس پائپ لائن کے اوپر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پاکستان پر بھی سینکشنز لگ سکیں گی. لیکن جنہوں نے شروع میں یہ ایگریمنٹ کیا تھا, جن لوگوں نے 2009 میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا, تو کیا اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ ایران پہ سینکشنز ہیں, اور اگر ہم نے کام کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمارے پر بھی وہ سینکشنز آ سکتی ہیں؟ تو اس وقت کے وہ لوگ کہاں ہیں, اور ان سے کیوں پوچھا نہیں جا رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ بات کریں گے بھارت کی لاسٹ میں. بالکل بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کا بارڈر لگتا ہے, اور بھارت کے ساتھ بھی ہمارے ٹرمز جو ہیں وہ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں. کئی بار کوشش کی گئی کہ کچھ بہتری آ جائے, کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ کام چلانے کے حد تک جو ہے ہمارے کیونکہ دونوں کی آلموسٹ لینگویج بھی ایک ہی ہے, رہنا سہنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق, بلکہ کئی سال پہلے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ دونوں ایک ہی کنٹری تھے, تو اس وجہ سے ایک خاص طرح کی اٹیچمنٹ اور کہہ لیجئے کہ لڑائی بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ دوستیاں بھی چلتی ہیں.
तो भारत के साथ जी बिल्कुल टेंशन जो थी वो काफी टाइम से जो है वो सीज फायर तो खैर हुआ है एलओसी के ऊपर, उस तरह से नहीं है टेंशन, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई स्टेटमेंट आ जाती है। कभी कई बार भारत कह चुका है कि जी हमारे यहाँ जो है, यानी भारत में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म आती है, उसको रोकेंगे तभी बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जी हम तो रोक रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इल्जाम लगाता है भारत के ऊपर कि जी बलूचिस्तान में आपकी तरफ से आ रहे हैं, तो कभी आप बलूचिस्तान में आप फंड कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बलूचिस्तान में आने की बात करते हैं तो भारतीय दोस्त हमारे कई बार बता चुके हैं कि जी क्योंकि बॉर्डर कोई नहीं लगता भारत के साथ बलूचिस्तान का, तो वहां पे किसी को भेजना जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी कुलभूषण यादव का नाम लेकर पाकिस्तान बार बार ये कहता रहता है कि नहीं जी हमने तो आपका जासूस पकड़ लिया था, लेकिन अब पता नहीं वो जासूस हमने कहाँ पकड़ा था और कैसे पकड़ा था, वो अभी तक एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब जो है ना हमें भारत से मिलता है और ना पाकिस्तान से मिलता है। लेकिन बहरहाल टेंशन जो है दोनों तरफ बढ़ी रहती हैं, कभी कम हो जाती हैं। आजकल इलेक्शंस चल रहे हैं भारत में, और पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो पाकिस्तान समेत जो है वो भारत के इलेक्शंस के ऊपर हैं। कई लोगों का कहना ये है कि जी आप लोग क्यों इलेक्शंस देख रहे हैं हमारा, तो हम ये बता दें कि जी जहां पे इलेक्शंस होते हैं सारी दुनिया का मीडिया ही देखता है, तो हम भी यही कुछ देख रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शंस हो रहे हैं। और ये एक बहुत बड़े इलेक्शंस के तौर पे देखा जा रहा है भारत के इलेक्शंस को। जाहिर है कि 7 फेजेस हैं इसके, 7 फेजेस में होता है, और उसके बाद जाकर जून में सभी जानते हैं कि 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ ये भी है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल रैलीज चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र आ ही जाता है, और घुस के मारेंगे और इस किस्म की बातें हमें सुनने में आती है। लेकिन खैर आई एम श्योर कि ये बातें सिर्फ कहने की हद तक हैं, और ऐसा कोई प्रैक्टिकल करने का इरादा जो है यकीनन भारत का नहीं है। लेकिन जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, और उम्मीद यही है और दुआ भी यही है कि अमन रहे, हर जगह अमन रहे। और पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वैसे तो बड़ा नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ भी पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती हो, और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की एजेंसीज और चाहे पाकिस्तान की पॉलिटिशियन सभी जो हैं वो एक तरीके से चलें, और हमारे पड़ोसियों को हमसे शिकायत ना हो और हमें हमारे पड़ोसियों से शिकायत ना हो। ये एक सिलसिला शुरू हो, ताकि अभी ना सही लेकिन जो भी नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हम एक पीसफुल और एक सुकून वाला और अच्छा माहौल छोड़कर जाएं, ताकि ये ना हो कि बाद में भी ये इसी तरीके से लड़ बढ़ रहे हैं। खैर एनीवे, इसकी उम्मीद वैसे कम है, लेकिन खैर हम उम्मीद तो अच्छे की ही करते हैं। तो इसलिए मेरी तो बहुत ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएं। ठीक है, बहुत ज्यादा दोस्ती ना सही, लेकिन वो दुश्मनी वाला फैक्टर जो है वो भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में अब ऐसे हैं जो भारत को दुश्मन नहीं गिनते। उनका यही ख्याल है कि ठीक है हमारे एक पड़ोसी हैं और उनके साथ हमारी थोड़ी सी खटपट रहती है, लेकिन उसको ज्यादा टेंशन में या टेंस नहीं हो जाना चाहिए, और उसको बहुत ज्यादा हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई अच्छी एग्जाम्पल छोड़ के जाएं अपने पड़ोसियों के लिए भी और अपने खुद अपनी कंट्री के लिए भी। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।